अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रुबीना यास्मीन है और आप देख रहे हैं सैराब टीवी। आज आप सोच रहे होंगे कि मैं सैराब टीवी में एज लाइव क्यों आई हूँ, तो इसका एक ख़ास मकसद है। हम अभी अभी आगही अवार्ड से वापस आए हैं और न्यूज़ वन के प्लेटफॉर्म से 3 डॉक्यूमेंट्रीज़ आगही अवार्ड्स के लिए भेजी गई थी, जो मैंने भेजी थी। उसमें मुझे फिर 7 दिसंबर को कॉल आई कि आप का अवार्ड जो है मैम, वो हम चाहेंगे कि आकर आप रिसीव करें। हम पहुंच गए और पहुंचे भी कैसे कि आगही वालों ने हमें कोई टीए नहीं दिया, ना ही हमें उन्होंने टिकट्स दिए, ना ही हमें होटल में रहने का कोई बंदोबस्त किया, ना ही मतलब कुछ भी नहीं दिया। मैं रिसेंटली एक इदारा ज्वाइन कर चुकी हूँ और वहाँ पर मौजूद थी, तो अचानक ये खबर पता लगी तो हमारे बॉस बहुत खुश हुए। और उसके बाद हुआ ये कि नेक्स्ट डे मुझे पता चला कि ये टीएडी ही नहीं दे रहे। तो ऑलमोस्ट ज़ाहिर है डिसअपॉइंटमेंट तो होती है आपकी, जब पहली अचीवमेंट हो, आप इतने अरसे से काम कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि आप जाएं और अवार्ड रिसीव करें। हालांकि ये उनके दायरे का अवार्ड नहीं था, फिर भी उन्होंने इसके लिए अप्रिशिएट किया कि आप जाइए और अवार्ड लेकर आइए। हुआ ये कि फिर वहाँ से मैं और फिजा शकील जो हैं वो इस्लामाबाद की फ़्लाइट, पहली फ़्लाइट जो मिली हम उसमें आ गए। और सुबह कोई तकरीबन 9:30 के आसपास हम इस्लामाबाद में थे। यहाँ आए और उसके बाद आगही वार्ड में जाके हमने शिरकत की तो पता चला कि एक अवार्ड हमें मिला है। ये है वो अवार्ड, सबसे पहले आप देख लें कि ये अवार्ड हमें दिया गया है। और इस अवार्ड को लेने के लिए हमने बड़ी जद्दोजहद की थी, अगर ये स्क्रीन पर सही तौर पर नज़र आ रहा हो तो। ठीक है। अच्छा, अब उसके साथ हमें बाद में ये पता लगा कि एक सर्टिफिकेट भी है जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो ये सर्टिफिकेट है। अवार्ड में तकरीबन 3,500 लोगों की नॉमिनीज जो थी, वो उसमें से 60 लोग जो थे वो सिलेक्ट हुए थे। 3,500 लोगों ने अपनी मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के लिए अपने अपने चीज़ें भेजी थी। वो वीडियो भी थी, वो ब्लॉग्स भी थे, और भी डिफरेंट चीज़ें, वो न्यूज़ रिपोर्ट्स भी शामिल थी उसमें, कईयों की प्रेजेंट की गई जो अवार्ड विनिंग थे। कराची से भी हमारी कलीग्स आई थी और उन्होंने भी अवार्ड्स हासिल किए डिफरेंट कैटेगरीज़ में। जब मेरा नाम लिया गया, मुझे आखिर तक ना बताया कि किस हवा डॉक्यूमेंट्री को वो नॉमिनेट कर रहे हैं अवार्ड के लिए। जब बुलाया तो मैं हैरान थी कि उन्होंने ज़िला अटक के हवाले से डॉक्यूमेंट्री को सिलेक्ट किया। और जब अनाउंसमेंट हुई तो उन्होंने ये बात कही कि ज़िला अटक वो वाहिद डॉक्यूमेंट्री है जो बहुत खूबसूरत है, और ज्यूरी ने फैसला दिया है कि इसे नॉमिनेट किया जाए और इस पर अवार्ड मिलना चाहिए। जिन्होंने भी बनाया उन्होंने बहुत सराहा और बहुत अच्छी अल्फाज में दूसरे लोगों की बनिस्बत मेरी डॉक्यूमेंट्री को उन्होंने सराहा और मुझे बुलाया अवार्ड के लिए। बताने का मकसद ये है कि इस डॉक्यूमेंट्री के लिए बहुत मेहनत की थी। ये और इसके अलावा भी जितनी डॉक्यूमेंट्रीज मैंने भेजी थी, अजर थर के सहरा की आखिरी सांसें, और प्यासे थर की पुकार जो सीमा ताहिर ने ज़ाती दिलचस्पी लेकर बनवाई थी, और उसकी वो खुद प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर भी थी। इसके अलावा जो है वो वाटर के हवाले से भी डॉक्यूमेंट्री उन्होंने भेजी थी, जो न्यूज़ वन के प्लेटफॉर्म से गई थी। अब हुआ ये है कि उन्होंने जो सिलेक्ट किया वो ट्रैवल टूरिज़म के हवाले से ज़िला अटक को किया, और मैं वो वाहिद थी जो ट्रैवल और टूरिज़म के हवाले से पूरे पाकिस्तान में ज़िला अटक को रिप्रेजेंट कर रही थी। ज़िला अटक हम गए कैसे? सबसे पहले तो ये बता दूं कि पाकिस्तानी मीडिया में न्यूज़ वन और मैं यानी रुबीना यास्मीन वो वाहिद पर्सनालिटी है, वो वाहिद डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है जो ज़िला अटक तक गई जहाँ तक आज तक कोई ना गया, और किसी ने डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाई या उसको दरियाफ्त ही नहीं किया। लोगों ने उसको कभी ऐसा समझा ही नहीं कि वहाँ कुछ है। ज़िला अटक को बनाने का ख्याल यूँ आया कि मैं और सैयद नेमतुल्लाह बुखारी साहब बैठे हुए डिस्कशन कर रहे थे कि अब किस हवाले से हम डॉक्यूमेंट्री बनाएं।
میں کیونکہ ٹریول کے حوالے سے ذرا زیادہ وہ ہوں کہ ٹریولنگ کرتی ہوں، تو میں نے ان سے ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ آپ کو اٹک لے کر چلتے ہیں، اٹک میں بہت خوبصورت جگہ ہیں. میں سمجھ رہی تھی کہ شاید ایسے ہی کچھ ہوگا. میں نے کہا ٹھیک ہے عید کی چھٹیاں گزارنے چلتے ہیں، اس میں ہمیں پتہ چل جائے گا. جب میں وہاں گئی تو وہ جگہ واقعی بہت خوبصورت تھی. ان کی بہن مجھے ریسیو کرنے آئیں. یہ صبح کے 4 بجے کا وقت تھا. ہم بائی ٹرین گئے تھے، اور ٹرین میں بھی جب ہم جا رہے تھے تو راستے میں بارشیں شروع تھی. لاہور سے جب گزر رہے تھے بڑا مزہ آ رہا تھا ٹرین کے سفر میں بھی. اور پوری میں نے بہت فل انجوائمنٹ جسے ہم کہتے ہیں نا وہ کی. اپنا ٹرائی پاٹ لے کر تو نہیں گئی تھی، ظاہر ہے ہاتھ سے موویز بنا رہی تھی. مختلف جگہوں پر میں اسٹیشنز پہ رکی، وہاں لوگوں کو دیکھا کیا مل رہا ہے، کیا بک رہا ہے، اور لوگوں کی آمد کیا ہے، کہاں روڈی پر کتنی دیر کے لیے رک رہا ہے. بہت مزہ آیا. جب ضلع اٹک پہنچے تو وہاں پر بہت ہی خوبصورت مقامات دیکھنے کو ملے، جو کہ میں نے ڈاکیومنٹری کا حصہ بنایا ہے. وہ آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے سرسری یہ کہ وہاں جو دیکھنے کی جگہ ہے وہ دو آبا ہے، یعنی دو دریاؤں کا سنگم جہاں ہوتا ہے. دریائے بسین جسے ہم دریائے لنڈا بھی کہتے ہیں، اس کا پانی دوسرے کے ساتھ ضم نہیں ہوتا، بلکہ وہ الگ الگ ہی بہتے ہیں. ایک مٹیالہ ہے اور ایک دوسرے کلر میں آپ کو نظر آئے گا. آپ وہ ضرور دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا. اسے شوٹ کیا. اس کے علاوہ وہاں پر جو ہسٹوریکل پلیسز تھے انہیں شوٹنگ کی میں نے اپنے اسی موبائل سے شوٹ کی. اور کسی قسم کا کوئی کیمرہ لے کر نہیں گئی تھی. DSLR نہیں تھا میرے پاس، کوئی کیمرہ مین بھی نہیں تھا. سارا کام خود کر رہی تھی. جو خوبصورت جگہ نظر آ رہی تھیں، اور اٹک قلعہ بھی میں گئی تھی، وہ بھی میں نے دیکھا. اس کی بھی فوٹیجز کچھ لیں. کچھ ظاہر ہے ہمارے یہاں سختی ہے، وہ ہمارے سرکاری ادارے کے پاس تھا جس کی حفاظت کرنا ان کے لیے بہت ضروری تھا. ملاحی ٹولہ دیکھا، وہاں بھی گاؤں میں بھی گئی. دیگر گاؤں میں گئی. خیبر پختونخوا کی سرحد کا جہاں آغاز ہوتا ہے وہاں تک گئی. ولیوں کی درگاہیں بہت ہیں وہاں پہ، کم و بیش میں سبھی طرف گئی. اور میں نے یہ دیکھا کہ لوگ بہت عقیدت مند ہیں. اور پھر وہاں سیاحتی مقامات بھی موجود ہیں. کشتیاں ہیں جس پر لوگ آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، اور کشتیوں پر بیٹھ کر آگے دریا دوآبا کی طرف جاتے ہیں. بہت خوبصورت ہے. کبھی جانے کا موقع ہو تو آپ ضرور جائیں. دریائے بسین جہاں بہتا ہے اس کے ساتھ گاؤں لگتا ہے. اس طرف جو ہے اٹک کا لگتا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ خیبر پختونخوا لگ رہا ہوتا. اور وہاں پر کشتیوں کے ذریعے سامان کی ترسیل بھی ہوتی ہے اس جگہ سے اس جگہ پر. مطلب یہ کہ ایڈونچر بھی ہے اس کو جب وہاں جانا اور اس کو سر کرنا. اٹک جتنا خوبصورت ہے، اس کو جتنا خوبصورت دکھایا گیا وہ واقعی اتنا خوبصورت ہے. لیکن حیرت یہ ہو رہی تھی مجھے کہ پاکستانی میڈیا میں اتنے سارے چینلز ہیں اور اتنے سارے لوگ کام کرتے ہیں، لیکن کبھی کوئی ڈاکیومنٹری کی صورت میں اسے لے کر نہیں آیا. اس لیے یہ اعزاز بھی الحمدللہ میرے اور نیوز ون کے پاس ہے کہ ہم نے اس حوالے سے کام کیا اور ڈاکیومنٹری پر ایوارڈ بھی حاصل کیا. سیما طاہر صاحبہ جب یہ ڈاکیومنٹری میں بنا کر لے کر آئی، ان کو تو بتایا ہی نہیں تھا، ایسے ہی نکل گئے تھے مزے سے گھومنے پھرنے کے لیے، اور ایک طویل چھٹی کے بعد واپس آئے تھے. وہ الگ بات ہے کہ بعد میں جو کچھ ہوا وہ میں اس کا حصہ نہیں بنانا چاہتی. لیکن یہ کہ یہ چیزیں بھی تو ہوتی ہیں نا جب آپ اپنی مرضی کرتے ہیں. تو انہوں نے جب فوٹیجز دیکھی تھیں ان کو بڑی پسند آئی. اس کی اسکرپٹ اور وائس اوور بھی بہت اچھی ہوئی. اس کی ایڈیٹنگ بہت اچھی ہوئی جسے محمد زبیر فاروقی نے کیا. تو بہت کام ہوا اس پہ. ہم نے 12 گھنٹے کی شفٹ لگائی. ایک ایک چیز کی نوک پلک پر میں نے بہت دھیان دیا. اور اگر کچھ گڑبڑ ہو رہی تھی میوزک میں بھی، مکسنگ میں بھی، تو اس کو چینج کرانا، پھر اس کو براڈ کاسٹ کے لیے تیار کرانا، پھر براڈ کاسٹ کے لیے اسے بھیجنا، بہت بہت کام ہوتا ہے. اگر کوئی یہ دیکھ لیتا ہے کہ ایک ڈاکیومنٹری ہے اسے دیکھ لیا اور بات ختم ہو گئی، تو ایسا ہرگز نہیں ہے. اس کے لیے ایک طویل ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے. اس کے لیے ایک پوری ٹیم چاہیے ہوتی ہے. اور نیوز ون میں ہم وہ واحد لوگ تھے جو ون مین آرمی ہوا کرتے تھے، اور ہم فیچر ڈپارٹمنٹ کا حصہ تھے. فیچر ڈپارٹمنٹ بنانے والی ہماری پائنیئر، ہماری بہت ہی پیاری ساجدہ زیدی، جنہیں ہم آپا کہتے تھے، ابھی کچھ دنوں پہلے ہی ان کا مطلب ان کی وفات ہو گئی ہے، جو یقین کرنا بہت مشکل ہے. میرے لیے تو بہت زیادہ ہی ہے کہ میں ان کے پاس گاہے بگاہے آتی جاتی تھی. آج وہ ہوتی تو اس ایوارڈ کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی. یہ ایوارڈ سب سے پہلے میرے پیرنٹس کے بعد، میری گھر والوں کے بعد، یہ ایوارڈ آپ کے لیے ہے آپا.
साहिदा जरी साहिबा, क्योंकि आपके साथ मैंने ट्रेनिंग हासिल की और उसके बाद मैंने कोशिश की कि अवार्ड के लिए जो मेरा हमेशा से एक टारगेट रहा था कि अगर अवार्ड ना भी मिले, काम अवार्ड लेने वाला ही करो, और मैं उसमें कामयाब हुई। आई एम श्योर आप जहाँ भी होंगी आप ये देखकर बहुत खुश हो रही होंगी कि मैंने वो किया। ये अवार्ड फीचर डॉक्यूमेंट्री के पायनियर्स के लिए है, जो उस वक्त डॉक्यूमेंट्रीज बनाया करते थे जब मैं उस डिपार्टमेंट में नई नई आई थी। ये अवार्ड है खालिद मोइन के लिए, ये अवार्ड है अजीज़ संघोर के लिए, ये अवार्ड है मोहम्मद इमरान के लिए, ये अवार्ड है शीरीं के लिए। ये अवार्ड मेरा अकेले नहीं है, अकेले का है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। ये अवार्ड है सीमा ताहिर के लिए, जिन्होंने हमें, मतलब मेरे लिए तो बहुत हमेशा से काबिल एहतराम है, और उन्होंने हमेशा मुझे बहुत अप्रिशिएट किया मेरे काम के हवाले से बहुत, और हमेशा खुली छूट भी देकर रखी हुई थी, जिसका मैंने कभी नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया। अब सोचती हूँ कि शायद उठा लेती। ये अवार्ड सैयद हाफिज़ा शकील के लिए है, जिन्होंने हर कदम पर मेरा साथ दिया और मुझे यहाँ तक वो लेकर भी आई। आज मैं उनकी खाला के घर में मौजूद हूँ। मेरे पास ये देख रहे हैं इतना खूबसूरत कमरा मौजूद है, स्टडी रूम है। ये देखिए पीछे इतनी सारी किताबें हैं, जैसे मैं कोशिश करूँगी थोड़ा थोड़ा पढ़ लूँ। तो ये अवार्ड सैयद नेमतुल्लाह बुखारी के लिए है, जिनकी कोशिशों से, जिनकी काविशों से ये अवार्ड आज मैं लेने में कामयाब हुई हूँ। ये अवार्ड जितना मेरा है, ये अवार्ड उतना सैयद नेमतुल्लाह बुखारी का है। ये अवार्ड उतना ही सीमा ताहिर साहिबा का है, जिनका वो इदारा था जिसमें मैं काम करती थी, और वहाँ मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर रही, और अब भी हूँ, क्योंकि अब मैं एक और इदारे में हूँ, लेकिन मैंने अपना पैशन नहीं छोड़ा है। प्रोफेशन तो बाद में आता है, मेरे लिए पैशन सबसे पहले है। ये अवार्ड उन तमाम ही दोस्तों के लिए है जो हमेशा से मुझसे मोहब्बत करते रहे और मेरे अच्छे और बुरे वक्त में मेरा साथ देते रहे। ये अवार्ड हमारी न्यूज़ की शहवार के लिए है, जिनसे मैं हर लम्हा, जो मुझसे कनेक्ट भी नहीं, मैं भी उनसे कनेक्टेड रही, आज भी हूँ, और वो बहुत खुश हुए जब इस अवार्ड के बारे में उन्होंने सुना, और जितना कि खुश सीमा ताहिर हुई थी। ये अवार्ड उमैर फारूकी के लिए है, जो प्रमोशन डिपार्टमेंट के हेड। ये अवार्ड मेरे एडिटर ज़ुबैर के लिए है, जिसने इस पर मेहनत की। ये अवार्ड उन तमाम ही लोगों के लिए है जो पीसी और एमसीआर में मौजूद थे। ये अवार्ड न्यूज़ वन का है। ये अवार्ड रुबीना यास्मीन का है, जो वहाँ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर थी, जो वहाँ प्रोड्यूसर डायरेक्टर थी, और उसने अपने काम से साबित किया कि अगर हम मेहनत और कोशिश करें तो हम क्या नहीं कर सकते, और कौन सा अवार्ड ऐसा है जो हम हासिल नहीं कर सकते हैं। बस आप में लगन होनी चाहिए। ये अवार्ड हम सबका है। ये अवार्ड सिर्फ मेरा अकेले का नहीं है, ना ही इसे मैंने अकेले हासिल किया है। ये अवार्ड लेकर मैं बहुत खुश हूँ, खुश भी हूँ और थोड़ी रंजीदा भी हूँ, लेकिन ठीक है, वो ज़िंदगी का हिस्सा है। रंजीदा जाहिर है, जो नहीं है उनके लिए है कि अगर वो होते तो वो देखते तो खुश होते, लेकिन ठीक है, ज़िंदगी यूँ ही चलती है। बहरहाल तमाम ही दोस्तों को जो कराची से तशरीफ़ लाए इस अवार्ड के लिए और उन्होंने अवार्ड हासिल किए अपनी अपनी कैटेगरीज़ के लिए, उन तमाम ही दोस्तों को बहुत बहुत मुबारकबाद। अब जब मैं कराची वापस आऊँगी तो आपसे मुलाकात अब कराची में ही होगी। ज़ाहिर है मैं भी यहाँ स्टे करूँगी और कुछ नए एडवेंचर की तरफ जाएंगे आपके लिए, कुछ नई चीज़ें तलाश करेंगे, कुछ नया कंटेंट भी देंगे सैराब पे, तो आप ज़रूर देखेंगे उसे, क्योंकि सैराब अभी रुकने वाला नहीं है, आपको बहुत कुछ देगा, इंतज़ार करिएगा। आपको मेरी अचीवमेंट कैसे लगी, आपकी क्या फीलिंग्स हैं इस हवाले से, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आपको जो अच्छा लगता है, बुरा लगता है, ज़रूर उसका फीडबैक दें। देखिए हम जो प्रोड्यूसर होते हैं ना, हम जो डायरेक्टर होते हैं, हम जो फिल्म मेकर होते हैं, डॉक्यू ड्रामा डायरेक्टर होते हैं, वो बड़ी मेहनत से चीज़ें तैयार करते हैं। आपके लिए तो वो एक चीज़ स्क्रीन पर सामने आ जाती है। इस अवार्ड को हासिल करने के लिए मैंने अपने करियर का आगाज़ काजिम पाशा के साथ किया था, पीटीवी से। मेरे करियर का आगाज़ पीटीवी से हुआ था, ड्रामा डायरेक्शन। वो ड्रामा डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, मैं उनकी को प्रोड्यूसर डायरेक्टर थी। उनसे मैंने बुनियादी तरबियत हासिल की थी और उसके बाद मैं न्यूज़ वन का हिस्सा हुई थी।
یہ وارڈ کاظم پاشا کے لیے بھی ہے جو اس انڈسٹری میں میرے پہلے ٹیچر رہے اور مجھے اس قابل بنایا کہ میں آگے تک چل سکوں. تمام ہی لوگوں کا شکریہ جنہوں نے اس ویڈیو کو تحمل مزاجی سے دیکھا اور سمجھنے کی کوشش کی. میرا کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اگر آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہوگا نا، اگر آپ کی لگن سچی ہو تو کچھ مشکل نہیں ہے. آپ کچھ حاصل کر سکتے ہیں. یہ دنیا جتنی چھوٹی ہے اتنی بڑی بھی ہے. بس آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہونی چاہیے، آپ اس ڈائریکشن میں کام کریں، پھر آپ دیکھیں. اب جو میرا ٹارگیٹ ہے، اب وہ میرا ٹارگیٹ انٹرنیشنل میڈیا ہے. اب نیشنل میڈیا تو ہو گیا، اس کے علاوہ بھی ابھی تو بہت سارے ایسے ایوارڈس ہیں جو اب مجھے ایک نئے ادارے کے لیے حاصل کرنے ہیں. آغا صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے میرا بہت ساتھ دیا اور میری اس فیلنگ کو سمجھا اور مجھے یہاں تک بھیجا. آپ واقعی بہت اچھے باس ہیں. سیما طاہر صاحبہ، آپ ایک اچھی باس ہیں اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ کے ادارے میں میں نے بہت ٹائم گزارا. 12-13 سال 14 سال تقریباً میں نے آپ کے ادارے کے لیے کام کیا اور ڈاکیومنٹریز اور دیگر پروگرامز تیار کیے. آپ تمام ہی دوستوں کا شکریہ جنہوں نے اس ویڈیو کو دیکھا. اور بس کیا کہوں، آپ کو میری اچیومنٹ اچھی لگی ہے تو ضرور کامنٹ کیجئے اور اپنا بہت خیال رکھیے. سیراب سے مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلی کسی اچھے کانٹینٹ کے ساتھ، کسی نئے ایڈونچر کے ساتھ آپ کو کہیں میں ضرور نظر آؤں گی. اللہ حافظ.